Mag-exam si Drake ng flag of the world. Okay. 51 lang yan eh. Oo. Oh, ano yan? Canada. 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 Tama. Next. United States of America. Oh, United States of America. Tama. It's United States. Next. Colombia. Yeah. Galing na. Next. Brazil. Brazil. Tingnan natin kung tama. Galing ah. Uruguay. Pero boy yan, hindi ko alam yun ah. Denmark. Denmark? Denmark daw. Tingnan natin kung tama. Galing ah. United Kingdom. Galing naman. China. Drake. Napahirap yan. Mexico. Mexico. Okay. Argentina. Galing. Hindi ko alam yun. Galing sa South America eh. India. India. Indian kaya ko din eh. Saan kami talaga? Ayan. Ito yung madumi. Japan. Japan. Dumi-dumi. Madumi sabi niya, Japan. Next. Tama. Italy. Italy. Sundan mo si Drake yan. Sundan mo siya, huwag mong takpan. Next. Medium. Medyo mahirap na yan. Medium. Medium. Germany. Germany. Oh, galing ah. Tapos, hide. Hmm. Germany. Next. Paraguay. Paraguay. Paraguay yan? Hindi ko alam ah. Tingnan natin. Tama, ang galing. Next. Nakalimutan. Okay, pass. Guatemala. Okay. Next. Bolivia. Bolivia daw. Tingnan natin. Hindi ko alam yan ah. Oo ah. Galing ah. Next. Russia. Russia. Yeah. Medium. Siya. Medium yan. Next. Hungary. Hungary. Hindi ko na alam yung mga flag na yan ah. Ano? Tama. Next. Australia. Kung ano? Next. Nigeria. Nigeria yan? Para Ireland. Ireland? Ireland. Kung ano? Ireland. Next. Next. Ano yan? Ano flag yan? Di alam. Costa Rica. Nakalimutan. Okay. Dalawa na. Mali. Next. Bahrain. Bahrain yan? Qatar. Qatar yan. Thai. Oh, correct. Tama. Next. Qatar. Egypt. Egypt. Egypt pala yan. I don't know. Tama. Next. Oh, sipin mo. Kaya mo yan. Anong flag yan? Peru.
Tingnan natin kung tama. Oo. Tandaan niya. Pagka iisipin niya mabuti. Alam niya. Wait. Naka ano. Adverts. It's ad. Ads tayo. Ads. No ads. Wait. Too many ads. Yes. Too many ads. Next. Drake. Austria. Austria yan. Tingnan natin kung tama. Australia. Oo nga. Tama, mahirap na yan ah. Hard level na. Kaya mo yan. Hard level. Isipin mo. Kaya mo yan. Ano? Anong flag? Sige. Isipin pa. Anong flag yan? May star na 5. Color blue. Honduras. Okay, next. Kalimutan niya. Hard level na kasi. Next. Greece. Greece. Easy lang sa kanya to. Greece. 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 Huwag mong takpan kasi. Ito South naman. Korea. South Korea. Ang dali niyan. Dito. Tama. Next. New Zealand. New Zealand yan. Tingnan natin. New Zealand. Tama. Next. It's hide. Kaya niya yan. Anong flag kaya yan? Ecuador. Tingnan na. Tama. Ang galing ah. Ecuador. Next. Chile. Hindi ko na alam yung mga flag na yan ah. Next. Next. Venezuela. Venezuela daw yan. Tingnan natin kung tama. Oo nga. Galing. Next. Impossible Mamiya. Turkey ah. Impossible Mamiya. Oh, next. Alam niya yan. Tama. Next. Cuba ata. No, where? Puerto Rico? Costa Rica. No, ano yan? Puerto Rico yan. Tama? Ano? Hindi. Ano? Cuba. Cuba. Mali. Ako tawa. Cuba. Oh, next. Norway. Norway. Galing ah. Next. Tingnan natin yung susunod. Libya. Oh, Libya? Hindi ko alam yun ah. Tingnan natin. Uy, galing. Tama. Next. Mexico. Czech. Czech. Czech Republic. Tama. Czech Republic. Switzerland. Ala! Yan pala ang flag ng Switzerland. Hindi ko alam. Tama. Ang dali idlawin yan eh. Next. Ala! Impossible level ah. Ready ka na sa impossible level? Mahirap yan. Tingnan natin yan. Ala! Malaysia. What? Malaysia! Oo nga. Tama. Next. Jamaica. Ala! Mga mahihirap, alam niya. Oo nga, tama. Next. Tunisia. Tunisia. Galing ah. Hindi ko na alam mga yung flag na yan ah. That's the flag. Tunisia. Tunisia. Ano mga yan? Next. Sweden. La! Sweden. Sweden. Ang galing naman ni Drake. Next. Philippines. Easy. Easy lang yan eh. That's my flag. Labas nasa easy yan. Next. Poland. La! Poland. Sabi mo Poland. Poland. Tama. Poland. Next. Excuse me.
Oman. No. Oman. Yan palang flag ng Oman. Yan. Oo nga no, tama. Next. Lapit na. Guess the flag. Guess the flag. It's the flag. Ano? Ano yan? Parang ano yan bandang Afrika yan Monaco? I don't know. Kalimutan mo yan Tanzania. Next. Oops. Netherlands. Lo. Netherlands. Alam niya. Tingnan natin kung tama. Oo nga. Next. Lo. Estonia. Ito Estonia. Oo nga no. Dali nga. Next. Angola. Angola. Kabisado. Tingnan natin kung tama. Oo nga, tama. Next. Zambia. Zambia? Ang galing Zambia. Next. Very good.